Magluto ta karon og pambansang sudan sa mga Pilipino bay. Labi na dres balay kay paborito kaayo nila ni. Kay nag-request maning mga igsoon ako diri sa balay bay nga mag-adobo daw ko. Nya kaning manok diri sa ref kay perting gahiya pa man ani mong gipapalit sa nako ni sila sa palengke. Karon na lang pud ko balik makapost sa ako ang vlog bay kay sunod-sunod yun ako ang adlaw nga busy kaayo nya daghan kay gipaglakaw ba. Kabalo mo mga bay nga dali ra kayo hiwaon ning manok nga kutsilyo ra gamit ninyo basta madakpan ra ninyo ng humok bitaw kaayo nga part bay nya tama ra gyud kayo ng paghiwa ninyo. Tanawa bay kung giunsa nako na paghiwa ng paa nga wala ko nang usog-an na dali ra lagi gyud kayo. Kaning pagluto sa adobo bay kay dali ra gyud kayo ni siya lutoon kay bisag ang mga bata kabalo mo luto ani pero kita mga Pilipino kay lahi-lahi man gyud ang style sa pagluto. Kuha pong style sa pagluto sa adobo bay kay asinan sa nako na diha unya kumot-kumoto na kay aron mosulod gyud ang lasa sa sulod ba. Piritohon pa sa dayon nako siya bag-o nako siya gisahon sa lamas bay kay aron mawala-wala bitaw murag langsa-langsa gamay ba. Ayaw lang mo pagbuot sa ako ang gihimo dari bay ha kay lahi-lahi man taninyo. Kailangan na pud nato ni putla ning buhok nato bay kay murag taas-taas na gyud siya unya natabunan na ning nawong nato nya perting katulag yun sa ako ang agtang bay kay medyo allergy magugkuha ning buhok nako. Gusto na bitaw gyud unta nako magpataas og buhok bay pero kay unsaon man gyud di gyud nato kaya kay alimuot kayo tanan kay grabe na magud kay kainit karon bitaw bay. Gigisa lang sa gyud ayon nako ni ang manok sa lamas bay nya gihubas-ubasan nako ni ang tubig bag-o nako siya gitimplahan. Kay aron kaning pampalasa nga gibutang nako mao na ni siya pampabukal bitaw gamay niya unya pampalami na gyud siya sa ato ang manok. Gitakloban nako ni siya kadali bay nya gihulat lang nako pila ka minuto nga muhubas bitaw niya gibutangan ako ni siyag sugar karon mo balansira ang lasa ba. Mao na dining nawong sa ato ang adobo bay nga lami kaayo wala pud nako ni siyag ipalabian bay ha kay aron juicy pa kayo ba nya humok kayo. Mao pag gyud intaw ning pamahaw nako bay alas 10 na ani sa buntag kay usahay panagsana lang pud kay kumukaon kana lang yung mag-vlog ko bay kay aron maisa ra ang kaon nato ba. Pagkit-kit pa lang gyud lagi nako aning manok bay kay juicy gyud kayo. Unya gapila na lang pud nako aning itlog kay di man daw makompleto ang adobo kung walay itlog ingon nila. Parisan dayon nimo nagbangga dara nga perting tamisa nga may pagkaaslom makaingon gyud lagi ka bay nga grabe ka perfect ning kaon nato diri ay. Diri sa mo ang balay bay kay murag dili gyud ni mawala ang saging kundi mangga kay paborito kayo ni sa ako ang papa kay pares yun na niya. Kinsa gyud di mabusog ana bay nga adobo ang imong sudan nga pambansang ulam na sa mga Pilipino diha nya pilan pa gyud nimo nagsaging og mangga bisag ang jatot makamata gyud sa kahumot anang giluto nimo diha nga adobo. Kaingon lagi kag lami gyud lagi kay siya bay.